খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মুসলিম আকালিয়াতকে বারবার বলা হয়ে আসছে যে তা হলো ভারতে থাকার জন্য তোমাকে বড় একটা খেসারত দিতে হবে। আমার ওপর দোষারোপ করা হলো। স্যার, আমি কি বাবর, জিন্না, ঔরঙ্গজেবের মুখপাত্র নাকি? বলুন তো দেখি, বলুন স্যার, আমাকে কত দূর আমাকে নিয়ে যাবেন? অযোধ্যার বাবরি মসজিদ না 1992 সালের ডিসেম্বরে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, ছিল, আছে এবং সর্বদা থাকবে। অযোধ্যার বাবরি মসজিদ যা 1992 সালের ডিসেম্বরে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, ছিল, আছে এবং সর্বদা থাকবে, এই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি। শনিবার সংসদে রাম মন্দির নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসেন মিম সাংসদ আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি। তিনি প্রশ্ন করেন, খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মুসলিম আকালিয়াতকে বারবার বলে আসা হয়েছে তা হলো ভারতে থাকার জন্য তোমাকে বড় একটা খেসারত দিতে হবে। আমার ওপর দোষারোপ করা হলো। স্যার, আমি কি বাবর, জিন্না, ঔরঙ্গজেবের মুখপাত্র নাকি? বলুন তো, বলুন স্যার, আমাকে কত দূর নিয়ে যাবেন? কি বলছেন তিনি, শুনবো। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा ये कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? এরপর তিনি বলেন, এই দেশে কাদের প্রয়োজন? এই দেশে মৌলানা আমির আলী, পূজারী বাবা রামচরণ দাস কে ছিলেন? ইনি রাম মন্দিরের পূজারী ছিলেন। দুজনেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এদেরকে দেশের প্রয়োজন, বাবা মোদির প্রয়োজন নেই দেশবাসীর। আর এই নিয়ে মিম প্রধান আসাদ উদ্দিন ওয়াইসি কি বলছেন, শুনবো। देश को किसकी जरूरत है? इस देश को अयोध्या में, तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे, मौलाना अमीर अली कौन थे? पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे? अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी, और दोनों ने, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया, और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। देश को इनकी जरूरत है। देश को शंभू प्रसाद, अचन खां, ये राजा देवी बख्श सिंह के फौज में थे, अंग्रेजों से मुकाबला किया, मुसलमान की लाश को जला दिया गया और शंभू प्रसाद को दफना दिया गया। इस देश को यह जरूरत है, देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। এরপরে মিম প্রধান যোগ করে বলেন, আমি ভগবান রামকে সম্মান করি, কিন্তু আমি নাথুরাম গডসেকে ঘৃণা করি, কারণ তিনি সেই ব্যক্তি হত্যা করেছিলেন যার শেষ শব্দ ছিল হে রাম। কে বলেছেন মিম প্রধান, শুনবো। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर, छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिम पूरा हुआ, 83 में नेल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। আর এদিকে এদিন তিনি আরো বলেন, রাতে ওয়াইসি বলেন যে বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ, বাবরি মসজিদ ছিল, আছে এবং থাকবে। কি বলেছেন তিনি, শুনবো। सर, इन कंक्लूजन मेरी फिक्र में, मेरा ईमान मुझे कहता है कि जिस जगह पर मस्जिद थी, है और रहेगी, बाबरी मस्जिद है और रहेगी। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। তিনি বলেন, আমি বিশ্বাস করি এই দেশে ধর্ম নেই। 22শে জানুয়ারির মধ্যে দিয়ে এই সরকার কি একটা বার্তা দিতে চায় যে এক ধর্ম অন্য ধর্মের উপর জয়লাভ করেছে? দেশের 17 কোটি মুসলমানকে কি বার্তা দেবেন? কি বলেছেন তিনি, শুনবো। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सर कि मुस्लिम अक़लियत को हमेशा यह कहा गया कि तुमको भारत के शहरी बरकरार रहने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी, और हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। सर, क्या मैं बाबर का स्पोक्स पर्सन हूं?
क्या मैं जिना का स्पोक्स पर्सन हूं? क्या मैं औरंगजेब का स्पोक्स पर्सन हूं? बताइए सर, आखिर मैं कहां तक आप मुझे लेकर जाएंगे? আর এদিন একেবারে বাবরি মসজিদ জিন্দাবাদ স্লোগান তুলেন ওয়াইসি। সংসদে তুললেন বাবর ঔরঙ্গজেবের প্রসঙ্গ। তিনি বলেন যে খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মুসলিম আকালিয়াতকে বারবার বলে আসা হচ্ছে তা হলো ভারতে থাকার জন্য তোমাকে বড় একটা খেসারত দিতে হবে। আমার উপর দোষারোপ করা হলো। স্যার, আমি কি বাবর, জিন্না, ঔরঙ্গজেবের মুখপাত্র? বলুন তো স্যার, বলুন আমাকে কত দূর নিয়ে যাবেন? অযোধ্যার বাবরি মসজিদ যা 1992 সালে ডিসেম্বরে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, ছিল, আছে এবং সর্বদা থাকবে। অযোধ্যার বাবরি মসজিদ যা 1992 সালে ডিসেম্বরে ভেঙে দেওয়া হয়। বিস্ফোরক এই মন্তব্য করেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। শনিবার সংসদে রাম মন্দির নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসেন মিম সাংসদ আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। তিনি প্রশ্ন করেন যে খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, মুসলিম আকালিয়াতকে বারবার বলে আসা হচ্ছে ভারতে থাকার জন্য তোমাকে একটা বড় খেসারত দিতে হবে। এই দিন তিনি আরও বলেন, এই দেশে কাদের প্রয়োজন? এই দেশ মৌলানা আমির আলী পূজারী বাবা রামচরণ দাস কে ছিলেন? ইনি রাম মন্দিরের পূজারী ছিলেন। দুজনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। এদেরকে দেশের প্রয়োজন, বাবা মোদির প্রয়োজন নেই দেশবাসীর। কি বলেছেন শুনব। आज इस देश को किसकी जरूरत है? इस देश को अयोध्या में, तारीख शायद नहीं पढ़ते होंगे, मौलाना अमीर अली कौन थे? पुजारी बाबा रामचरण दास कौन थे? अयोध्या के पुजारी थे। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और दोनों ने, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार किया और एक पेड़ पर मौलाना अमीर अली को और पुजारी रामचरण दास को फांसी दे दी गई। देश को इनकी जरूरत है। देश को शंभू प्रसाद, अचन खां, ये राजा देवी बख्श सिंह के फौज में थे, अंग्रेजों से मुकाबला किया, मुसलमान की लाश को जला दिया गया और शंभू प्रसाद को दफना दिया गया। इस देश को यह जरूरत है। देश को बाबा मोदी की जरूरत नहीं है। মিম প্রধান এরপরে চোখ করে বলেন, আমি ভগবান রামকে সম্মান করি, কিন্তু আমি নাথুরাম গডসেকে ঘৃণা করি, কারণ তিনি সেই ব্যক্তি হত্যা করেছিলেন যার শেষ শব্দ ছিল হে রাম। কি বলেছিলেন তিনি শুনব। मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत करता हूं, मगर मैं नाथूराम गोडसे से नफरत करता हूं। मेरी नस्लें नफरत करती रहेंगी, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने उस शख्स को गोली मारी जिसके जबान से आखिरी लफ्ज निकले हे राम। सर, छठी बात यह है कि 87 में मलियाना हाशिमपुरा हुआ, 83 में नेल्ली हुआ, 44 में जम्मू में नस्ल कशी हुई, 2022 में हल्दीवानी में कत्ल हुआ। इतने धोखे सबसे बड़े किसको दिए गए? असदुद्दीन ओवैसी को दिए गए। मगर फिर भी मुझसे ही कहा जाता है कि वफादारी को तुम साबित करो अपनी ओवैसी। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। আমরা রয়েছি হোয়াটসঅ্যাপেও, তাই ফলো করে নিতে ভুলবেন না।